यहाँ के 15 कप्तान होंगे, क्योंकि सिर्फ टास्क और प्रेजेंटेशन उन बातों के लिए मैं आप लोग के सामने हूँ। बाकी जब हमारी ये चीजें होगी तो इंशाल्लाह हमारी टीम ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। पहली बात, मैंने फैसल अकरम से भी बात की, जो यंग है इस टाइम, सैम अयूब भी यंग है, रफात मिनाज भी यंग है, उनको भी कहा हुआ है कि जब भी किसी प्लेयर के हवाले से भी मशवरा हो तो मेरे पास आए, जिससे हमारी टीम को थोड़ी ऊपर स्टैंडर्ड मिलेगा, चीजें डिफरेंट होगी। आप बिल्कुल कुल क्या मुझे मशवरा दे सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उस पर अप्लाई करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ फैंस के हवाले से, तो पाकिस्तान के फैंस तो हमने हर जगह पे देखे हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह हम दुनिया में कहीं पे भी गए अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे हुए हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि जिस तरह वो हम हर जगह पे सपोर्ट किया हुआ है, हाँ थोड़ा सा ये है कि रिजल्ट पे हमने नाराज किया हुआ है, जो हकीकत है, जो माननी चाहिए, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह कि सारी चीजें चेंज होगी इंशाल्लाह। ICC में कल आपका मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं, उनके आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हो। हम यहाँ पर 2022 में 2 T20 हारे हुए हैं, 2023 में हम इसी ग्राउंड पे टेस्ट मैच जीती हुई पोजीशन से मीर हमजा की अच्छी बॉलिंग के बावजूद हारे हुए हैं। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में और ऑस्ट्रेलिया के साथ कल जो पहला वनडे मैच है उसको लेके और पिछले 1-2 साल के रिकॉर्ड्स को लेके कुछ बताएंगे क्या? आप क्या सोच रहे हैं? मैं पिछले रिकॉर्ड तो मैं कह चुका हूँ कि वो पास्ट ही थे हमारे लिए, और बिल्कुल आपने कहा कि हम जीते हुए मैच हारे थे, मगर शायद हमारी वो चीजों में कमी थी, शायद मेहनत में कमी थी, एग्जीक्यूशन में कमी थी, जो उस तरह डिवल्डिंग होगा या अल्लाह वालम जो भी था, क्योंकि मेरे लिए ये चीजें मैटर करती है। मैं चीजों को मैटर करता हूँ, सोचता हूँ चीजें, वो सिर्फ मेरे लिए प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन है, हार्ड वर्क है, बाकी रिजल्ट मैं अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह की तरफ रिजल्ट आती है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पीछे तो जो था वो तो सबके लिए, क्योंकि ऐसे तारीखें भी आती है कि 22 साल बाद जीत गए, 30 साल बाद जीत गए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शायद ये वो चीज हो जो हम ये कहेंगे कि यार। जी लास्ट क्वेश्चन रिजवान भाई, इससे पहले हम देखते हैं कि जितने भी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होती रही है उसमें कैप्टन जो है उसका नाम भी एज अ मेंबर जो है अनाउंस होता है, लेकिन इस बार जो है वो कैप्टन या हेड कोच को उस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जिस तरह से एक कहा जा रहा है कि आकिब जवेद होंगे या सिलेक्शन कमेटी है उनका प्लेइंग 11 में भी बहुत ज़्यादा रोल होगा, तो किस तरह से आप एज अ कैप्टन, आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा कि जब आप अपने रिसोर्स जो है उस तरह से यूज़ नहीं कर सकेंगे, प्लेइंग 11 में उस तरह से आपकी मुशावरत जो है वो नहीं नज़र आएगी जिस तरह से जो है वो पहले कैप्टन की होती रही है। आपने अगर चेयरमैन की मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होंगी, उनकी बातें भी सुनी होगी, तो उसने कहा कि मैंने हमेशा हर बंदे को पूरी अथॉरिटी दी हुई है। अगर सिलेक्शन कमेटी को भी कहा है तो बार बार कैसे उन्हें पूरी अथॉरिटी दी है, इस तरह से मुझे भी पूरी अथॉरिटी मिली है चेयरमैन की तरफ से भी। मैं खुश होता हूँ इस चीज़ पे कि मेरे साथ, क्योंकि अगर मैं अकेले सोचूंगा तो मेरे एक माइंड रहेगा, कोच रहेगा तो 2 माइंड रहेंगे, मेरे साथ सिलेक्शन कमेटी भी रहेगी, इसका शफीक आपको नजर आ रहा है, सब भी हमारे यहाँ पे मौजूद है, वो भी मैं वो बंदा हूँ कि मैं मशवरे के साथ, जैसे मैंने पहले कहा है कि मैंने यंगस्टर को भी यहाँ पे मशवरे में लिया हुआ है, तो मैं खुश होता हूँ कि यार मशवरे करे, क्योंकि शायद मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, बाज़ औक़ात मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, मगर वो जो बंदे मशवरा देंगे तो शायद अच्छी चीज़ निकल आए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मैं आउट ऑफ द बॉक्स हूँ या चीज़ों से बाहर हूँ। मैंने 15 में, हम जैसे शुरू में भी कहा था कि हमने 8 घंटे जो मशावरत की थी वहाँ पे, तो उसमें मैं भी था, सलमान अली खां भी उसमें बैठा हुआ था, सारे सेलेक्टर भी बैठे हुए थे, तो 15 अनाउंस हुए, फिर ये अनाउंस हुई, फिर ये सेम अभी जैसे 11 अनाउंस हो रहे, तो मैं भी इनके साथ मशवरा कर रहा हूँ। असद भैया मौजूद है, हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल हमारी नहीं मान रहे, हम मशवरे से कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो टीम में नजर आ रही है सब बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने जो डिसाइड किया वही हो रहा है, मगर मैं खुद इस चीज पे हैप्पी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मशवरा करते हैं और चीजें बेस्ट आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कौन से चैलेंज का सामना और किसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं और क्या आपने स्ट्रेटेजी तैयार? देखिए जी, आप एज ए कैप्टन बेसिकली आप चीज़ें, जैसे एक कोचिंग का होता है कि वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एज ए कैप्टन आपकी ड्यूटी होती है कि आप इसी तरह चीज़ों को लेके चलिए, जिसकी जो एबिलिटी है उसको अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए, आप इस चीज़ों को देखते हैं। तो मैं यही कोशिश की है कि लोगों के साथ मैं बात करूँ, उसके साथ पहले से भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज़ें देखने की कोशिश करूँ, क्योंकि आपको पता है कि अंदर प्रेशर वाला टाइम होता है और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम बहुत सी जल्दी में करें। तो अभी से मैं कोशिश करूँ कि लोगों के साथ यूज टू हो जाऊँ, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। और जहाँ तक हमारी जिन चीज़ों को हमने टारगेट किया है, तो हम इतनी चीज़ों में गए नहीं है कि हम बहुत चीज़ों को फोकस करें, हमारे पास जो है इस टाइम और जो बेस्ट है हमारे पास वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी बाकी रिजवान, आप PSL में एक सक्सेसफुल कैप्टन के तौर पे माने जाते हो, सबने देखा है, आप पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आपने अभी इंग्लिश में बोला कि हम किसी को प्रूव करनी नहीं है, लेकिन आपने उस वाइट बॉल क्रिकेट की साख को तो उठाना है, जो कि पिछले 1-1.5 साल से फैन भी नाराज हो गए हैं और जिसकी वजह से ये सब तब्दीलियां भी देखी हैं। तो रिजवान का जो कप्तानी की जो लेगेसी होगी, क्या वो प्लेयर को अकोमोडेट करना होगा या परफॉर्मर आप अपनी प्लेइंग 11 में लेके चलेंगे? क्योंकि हमने माजी में ये चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से आज हम शायद 7वें 8वें पर खड़े हुए हैं। तो आपकी लेगेसी क्या होगी? देखिए, मेरी बिल्कुल भी ये एम नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ।
میرے پلیئرز کہاں ہیں, کیا ہے, کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے لیے پرائورٹی ہمارا پاکستان ہے, اور کسی طریقے سے بھی ہو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دنیا کو فالو نہیں کرنا, کیونکہ ہمارے لیے پاکستان آگے ہے. پاکستان کو کس طریقے سے ہم جتا سکتے ہیں, ہم ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ اگر آپ ٹیسٹ سیریز دیکھ لیں تو ایک ٹیکٹیکل پوائنٹ تھا جو چینج ہوا ہے, تو گیم ہماری چینج نہیں ہوئی تھی. ہم ٹیکٹیکل پوائنٹ پہ ہم نے چینج کیا, پچز ڈفرنٹ کر دی, تو اللہ پاک نے رزلٹ دے دیا. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں دنیا کو فالو کیوں کروں. ہاں میں یہ دیکھوں کوشش کروں کہ میرے پلیئر جو ہم پاکستان کے لیے بیسٹ کر سکتے ہیں, اس میں جیسے بھی ہو. ہم نے پلیئروں کو دیکھا, ہم پاکستان کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ وہ پلیئروں کو ہی لے کے چلیں. پاکستان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کس طریقے سے کون سا پلیئر کہاں میں پرفارم کرے, پاکستان کے لیے ہمارے لیے بیسٹ ہے. اوکے, آپ کے پاس عبداللہ اور سیم ایوب اوپنر ہیں. سیم کے ساتھ آپ نے بھی اوپننگ کی ہوئی ہے, اور عبداللہ نے اور سیم کی ہم نے اوپننگ دیکھی ہے. ایک بدقسمتی ایک سچ ہے کہ 2.5-3 اوور کی اوپننگ جوڑی ہماری کولیپس ہو رہی ہے پچھلے 2-3 سال سے. امام کو اور فخر کو آپ او ڈی آئی فارمیٹ میں مس کریں گے, اور کتنا ڈیفیکلٹ ہے پلینگ 11 ان دونوں کے بغیر بنانا آپ کے لیے آنیسٹلی؟ دیکھیے جی, یہ تو اس میں نو ڈاؤٹ کوئی وہ نہیں ہے کہ فخر اور امام نے کافی پرفارم کیا پاکستان کے لیے, اور وہ بہت اچھے پلیئر ہیں, ہمارے گیم چینجرز ہیں ہمارے پاس. کیونکہ جس طرح ہم اوپننگ جو پیئر تھا ہمیں جو اسٹارٹ آگے سے دیتا تھا وہ بالکل ڈفرنٹ تھا, ہماری چیز آسان ہو جاتی ہے. مگر ہم ابھی جیسے ہمارے پاس بھی اپرچونیٹیز وغیرہ ہے کہ اب ینگسٹر کو اگر اپرچونیٹی ملی ہوئی ہے تو ان کے پاس یہ موقع کس طرح پروو کیا جا سکتا ہے. اور ہم جس شیپ میں مطلب دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کہ یار چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہمارے لیے بھی چیزیں بہت سی آسان ہو جائیں, کیونکہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھ لیں کہ میں اور بوبزی ہے درمیان میں, باقی ہمارے پیچھے بھی ینگسٹر ہے, آگے بھی ینگسٹر ہے, تو شاید ہمیں جو چیزیں آئے گی چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوئی اچھی چیزیں مل جائے گی انشاءاللہ. جی رضوان بھائی, اگر دیکھیں ہم جس طرح سے بابر, شہین, نسیم, ان لڑکوں کو ٹیسٹ سیریز میں جو ہے وہ گھر بھیجا گیا, ریسٹ دی گئی, اب کس طرح سے او ڈی آئی میں اب ان کی واپسی ہوئی ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے کس طرح سے بوسٹ کریں گے؟ خاص کر ان پر پریشر بہت زیادہ ہے پرفارمنس کو لے کے. بابر ہوں, شہین ہوں, نسیم ہوں, ان کی پرفارمنس پہ بہت سوال ہو رہے ہیں, خاص کر بابر کو لے کے. تو ایز اے کیپٹن جو ہے وہ کس طرح سے لے کے چلیں گے اب بابر اور شہین کو؟ دیکھیے جی, اگر آپ پچھلے 3-4 سال دیکھے تو انہی کی پرفارمنس تھی جس کی وجہ سے الحمدللہ بابر اعظم سپر سٹار بنا ہے, شاہین شاہ سپر سٹار بنا ہوا ہے, نسیم شاہ نے والا پرفارمنس دی. وہ نسیم شاہ بس ایک تک انجری کی وجہ سے آگے پیچھے ہوا ہے, مگر اگر آپ ان تینوں کو دیکھ لیں تو پاکستان کے سپر سٹار ہے الحمدللہ. ان کو یہ آتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی چیزوں کو چینج کرنا ہے, کیسے اس پیج سے نکلنا ہے, کیونکہ یہ ہر پلیئر پہ آیا ہوا بھی ہے, آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے, یہ آتا بھی ہے. تو یہ اس کیلیبر کے انشاءاللہ کہ وہ جلد اس چیز سے نکل آئیں گے. اور جو چیزیں ڈسکس آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے لیے وہ پاسٹ ہے, میرے لیے جتنے بھی ان کی چیزیں تھی وہ سب پاسٹ تھی. ابھی جو میرے لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میرے سے کیا بہتر ہو سکتا ہے ان کے ساتھ, ان چیزوں میں, پرسنلی چیزوں میں, وہ میں انشاءاللہ میں اس پہ سوچ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اور باقی جتنی بھی وہ میرے لیے سب پاسٹ ہے. نبیل بھائی, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کوئی ایسی کچھ ڈسکس کیا کہ بابر آپ کے لیے کچھ آپ کو مشورے دے رہا ہے کہ کیونکہ سابقہ ان سے کپتانی کا ریکارڈ رہا ہے. دوسرا یہ جو ہے ایم سی جی فین کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور بڑے اچھے فینز ہوتی ہیں, بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے فینز کی, خاص کر پاکستان میں. پہلا سوال کہ بابر مشورے دیتا کہ نہیں دیتا, میں شروع میں بول چکا ہوں کہ we already discussed and we all finalized, but let me talk to maybe next half an hour we're going to decide in an announcement there. Your first time as Pakistan white ball captain, how are you feeling ahead of the series, and also doing the role as the keeper, how challenging is that going to be for you? It's an honor for me and proud for my family. Always be challenging something when you play for Pakistan. International cricket is challenging, but as a captain I did in franchise cricket before that in the under 19 and everywhere. So this is not a different thing already, because I spoke before that everyone was done Pakistan team is a captain. So the things are easy for me in this. What about here and the opportunity to play against the world champions Australia? What do you have to prove as a Pakistani unit? We don't want to prove anything. We just play normal cricket. We are here not to compete ourselves like that, but we will try our best to play against these guys. Yes, Australia is a good side and they are in home condition. Only one thing is they have is benefit of a home crowd, but inshallah we will try our best to don't give him this benefit to Australia. How tough is it, given you haven't played an ODI in 12 months and you've just come out of a tough test series? I think this is just only a sentence. You're gonna ask and I'm gonna hire, and we didn't play from last
12 years ODI cricket, because we're playing a cricket, just batting and bowling, the things are that we are just only putting our mind that things only, that's it. Is there a particular style of cricket you want to implement ahead of the Champions Trophy? No, we don't want to, basically, what we are here and what we're going to do, we're going to follow that, and how can we make a champion of our team. This is only for first time. I'm not here to follow the world, what they're going to do, what the other countries doing that. I'm not here to, and our team is not here to follow these things. Why and we are and how we can, this is our first time. Jason's obviously just new into the role as white ball coach. What's the message been from him ahead of this series from Jason Percival? Jason always are helpful for us because we have seen him in before the red balls, but here we have a team and Jason, they know about the condition. They give us lots of information, but hopefully they're gonna some more we get from him. Thank you. Just one more, Okay. sorry. Do you know yet whether Jason, obviously it's been a quite quick change from Gary to Jason, whether he'll be coach of the white ball team beyond this series? Do you know? This is some things, everything can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already with Jason. Lots of people are talking with him. They're going that. But what the Gary did, and this is not my topic, and because this is only for management and PCB, the coaches. Thank you so much.